ਨਖਰੋਣੀ ਭਿਣਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸਲਾ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਆਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਖਰੋਣੀ ਭਿਣਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸਲਾ ਪੰਗੇ আমি যাকে বিয়ে করব তার প্রত্যেকটি দিন ঈদের মতো হবে, কিন্তু সেটা হবে কোরবানি। শুধু কুপাকুপি, শুধু কুপাকুপি। শোনো তানিয়া, তোমার আমি অনেক বেশি আই লাভ ইউ। তোমার আমি বিবাহ করতে চাই। উইল ইউ ম্যারি মি? তোমার সাথে বিবাহ করতে পারবো না, তুমি একটা কালাসেরা। আর তুই একটা হারামজাদি।